एवरीवन वेलकम टू स्टडी जुगाड़ यूट्यूब चैनल अपकमिंग जो जिला कनेस्टेबल आसूँ वैकेंसी तो ताकू रिलेट करके आम टॉपिक पूरा कंटिन्यू चलती सीरीज कंटिन्यू चलती मो प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन अपलोड कर देइछे इंग्लिश आमर जीके पार्ट है रिजनिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टर सब चैनल अपलोड अच्छी ऑलरेडी तो जाकि चेकआउट करेंगे चैनल आउ रहा जीके आगामी एग्जामिनेशन केमी टाइप क्वेश्चन आसो ताकू नहीं आम गोटे 5000 प्लस सीरीज गोटे कंटिन्यू चलचे तो चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु जहाँफल यही 5000 ग्यारंटी सहित कौच कि 5000 प्लस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हम एग्जामिनेशन हवा पूर्व तो आ बाहर क्वेश्चन जबार चान्स ना तो सेम एमती आम इंग्लीश भी सीरीजटा कंटिन्यू करवा आज यहाँ इंग्लीश प्रथम क्लास केमी क्वेश्चन आसो आगक तो से रिलेटेड नहीं तो सहित जोड़ी होकर रुहतु जहाँफल आपको हेल्पफुल रहा बहुत आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आपण पाक रेगुलर इंटरवाल प्रतिदिन मु कराऊे आ बाहर क्वेश्चन जबार ही ना तेणु आप सिलेक्शन जब चाहूँगी आप ओरिड हिंक अच्छा तेणु चैनल को पूरा रिलायबल होकर भरोसा करके चैनल क्वेश्चन करेंगे ओके स्टार्ट करबे आज फास्ट क्वेश्चन नो ही इज डैश ऑनेस्ट मैन ये ऑप्शनटा एमती अच्छे ए रे ऑप्शन अच्छे कौन ए ओके आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन डाटा ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन ये ऑनेस्ट पूर्व आमको कौ आर्टिकल लगार अच्छे ए लगे ना आन लगे ना द लगे किसी आर्टिकल लगे यहाँ आम कर ओके आम जानते आर्टिकल भावेल पूर्व आम कौन लगे आन लगे ओके ताहले भावेल कौरा ए इ आई ओ यू एति भितर थिले आ पूर्व लगे कौन आमर आन लगे किंतु ता सहित यही भाया प्रोनाउंसिएशन जी करेंगे ए इ आई ओ यू रो प्रोनाउंसिएशन जार यार भितर कौन गोटे प्रोनाउंस हो आगर भी आन लगे बुझे आम जो ऑनेस्ट मैन कहते ऑनेस्टा ऑनेस्ट नो एच साइलेंट रहे तो प्रोनाउंस करते यहाँ ऑनेस्ट ऑनेस्ट कहते केमी कहते ऑनेस्ट ओके तेणु ओर प्रोनाउंसिएशन जेहेतु होती कौन हम आर्टिकल आन लब तेणु कौन हम ये आन एमती अदर वर्ड भी अच्छे जमी आवर है ऑनर है ओके ये सब पूर्व कौन लगे आन लगे नेक्स्ट क्वेश्चन द कैट जम्प्ड डैश द टेबल कैट जम्प्ड डैश द टेबल ओके आदर कौ प्रिपोजिशन लगे इन लगे ना ओभर लगे ना अपन लगे ना आट लगे ये तो इन द टेबल हेनी कारण इन माने कौन गोटे हलो स्पेस थी माने कौन कौन गोटे पात्र हो कि गोटे खाली जगह थी जहाँ भितर को डेचे एमती तो टेबुल तो सेमती कंस्ट्रक्ट ही नुह बुझिपार इन द टेबल हेनी यहाँ भूल होगा ताहले आट द टेबल हेनी कारण आट कौट लगे ना जो डायरेक्शन सेंस दौथो कौन गोटे जगह को डायरेक्ट माने लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड बुझिपारे कौन गोटे जगार डायरेक्शन को इंडिकेट करूँ से आट लगे बुझिपारे तेणु दुईटा ऑप्शन रहा ओभर ना अपन है ओभर माने कौन जिते बड़े धर टेबुलटा अच्छे ये गोटे धर टेबुलटा अच्छे ओके जदि कैटटी यही जगार आरंभ कर गोटे पटरू आर पट डायरेक्ट जम्प मारुचे बुझे माने विदाउट टचिंग द सरफेस माने टेबुल सरफेस को टच न करके ताहले हम कौन ओभर जदि आउ गोटे सिचुएसन ने टेबुलटा अच्छे कैट तलू डायरेक्ट जम्प मार्च को टेबुल उपरको ताहले सेठ लगे कौन ओपन माने टचिंग द सरफेस माने जब टेबुल उपरको टच करूँ ये कौन सेंस दूसरी द कैट जम्प डैश द टेबुल ये दुईटा ऑप्शन हो पार जदि आम लिटराल मीन नवा ओभर भी हो पार ओपन भी हो पार किंतु आम ये करेक्ट आंसर जब ना ओभर ही हम कारण कैट गोटे सैड्रु आ गोटे सैड को जम्प कर लिखा है कैट जम्प डैश द टेबुल ओभर द टेबुल न कि करेक्ट आंसर जब ना ओपन हो पार टेबुल उपर डेउँ कितु ये क्वेश्चन भी टे आम्बिगियस अच्छे माने डुअल मीनिंग टाइप तो आउ टे एक्सट्रा किसी देता इनफर्मेशन आम कर गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्ट से नहीं आसे तो मुझे चेंज करनी तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हम तेना ओपन नहीं पार ओके तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन जावा द सिलेक्ट द सिनोनेम ऑफ लार्ज सिनोनेम माने कौन माने सिमिलर मीनिंग दौथो लार्ज सहित सिमिलर मीनिंग कहार भितर स्मॉल टाइनी ह्यूज शॉर्ट स्मॉल मान तो कौन मानते छोट यहाँ तो होगा तार कौन अपोजिट मीनिंग टाइनी माने होचे भी स्मॉल है टाइनी माने कौन होचे स्मॉल आउ ह्यूज माने होचे लार्ज तेणु आर सिनोनेम कौटा हम लार्ज आ शॉर्ट माने भी तो ये तीन टाक तार हम कौन आंटोनेम बा अपोजिट वर्ड ओके करेक्ट आंसर कौटा सी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आंक भर रिसीव रो करेक्ट स्पेलिंग वर्डटा कौटा रिसीव रो करेक्ट स्पेलिंग वर्डटा हम एमती रिसीव डबल ई अच्छे ये आई ना तेणु ये फास्ट भूल यहाँ ठीक हम ये आई भी एटा तो भूल यहाँ ही हम ठीक ओके ये कमी स्पेलिंगटा ना रिसीव
ଦୁଇଟାଙ୍କ ଇ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 100 ଇୟର୍ସ, ଗୋଟେ 100 ଇୟର୍ସ ପିରିୟଡ଼କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମାନେ 100 ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଞ୍ଚୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡିକେଡ଼ କାହାକୁ କହନ୍ତି? 10 ଇୟର୍, 10 ବର୍ଷକୁ ଡିକେଡ଼ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତିକି ଧର 2010ରୁ 20 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିକେଡ଼ ପିରିୟଡ଼। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଆନୁଆଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଇୟର୍, ଏଭ୍ରି ଇୟର୍କୁ କହନ୍ତି ଆନୁଆଲ୍। ହେଲା, ଯେମିତି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହିଁ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆଉ ମିଲେନିୟମ୍ ହେଉଛି 1000 ଇୟର୍। ଓକେ, ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନି, କାରଣ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବେସିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଥିବା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏ ସେସନ୍, ତ ଆପଣ ପୁରା ରିଲାଏବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ରାଇଜ୍ ହେବ ନା ରାଇଜେସ୍ ହେବ ନା ରାଇଜିଂ ହେବ ନା ରୋଜ୍ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ରାଇଜେସନ୍, ବି ହେବ ଅପସନ୍। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କଥା କହନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ସେ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗେ ନା ସବୁବେଳେ ମୋର କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗେ। କ'ଣ ଲାଗେ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ବୁଝିଲେ? ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ତାହେଲେ? ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ରାଇଜେସ୍ ହେବ। ବୁଝିଲ? ଯେମିତିକି ଧର ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଅପସନ୍ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆର୍ଥ ରିଭଲ୍ଭସ୍, ଆର୍ଥ revolves around the sun. ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ମାନେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟେ ଘୁରୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ରିଭଲ୍ଭସ୍ ହେବ, ଏସ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆମର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଥର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଟ୍ରିକି ହେଇକି, କେମିତି? ଇନ୍ 900 century, okay, in 900 century it was believed that sun revolved around earth। से कौन ला ना 19th सेंचुरी बिलीव थिला कि सन क्या चारिपटे बुलूचे ना आमर आर्थ चारिपटे, किंतु जिनसटा सत कि माने यूनिवर्सल ट्रुथ कि सूर्य केतबेले पृथ्वी चारिपटे घूरुचु कि घूरुनी, किंतु सेटा कहउछि कि 1900 मसीहा बेले को एटा लोक विश्वास करथिले कि सूर्य जो बुलूचे क्या पटे? आर्थ चारिपटे। जेहेतु एटा यूनिवर्सल ट्रुथ नुह, एटा पास्ट टेंस रे ही रहइबो। बुझिलो? कारण सब बेले आपण सन आ आर्थ को देखि सब बेले सिंपल प्रेजेंट बसई देबे, सेमिति नुह। आपनको सेटा यूनिवर्सल ट्रुथ हेइतो दरकार, नित्य सत्य गोटे हेइतो दरकार, जोटा सत घटना हेइतो दरकार। सब बेले हम कोन? इट वाज इन एम क्वेश्चन थिला, इन 19th सेंचुरी इट वाज बिलीव दैट सन रिवॉल्व्ड हबो ना रिवॉल्व्स हबो? बुझिले? अराउंड द अर्थ, एटा रिवॉल्व्ड हबो। बुझिले? जोटा सत नुह ता पई सब बेले सिंपल पास्ट लागिवो। तो एटा ऑप्शन कोडा हबो? सी, बी, सॉरी, बी ऑप्शन हबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन एमती थिला, मु टाइपिंग कर एरर करछि कि एथरे आंक भितरो को दुटा होचंती नाउन, एमती थिला आंक भितरो नाउन आपनको दर्शाया पे कोटा कोटा नाउन आंक भितरो ऑनेस्ट ना बेस्ट ना पॉलिसी ना बोथ ए एंड बी। एटा हम बोथ कोन हो? ए एंड सी हो, कारण ऑनेस्ट टा भी गोटे नाउन आ पॉलिसी टा भी गोटे नाउन। एटा को टाइप रो नाउन? एटा होचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आ पॉलिसी टा कोन? एटा गोटे कॉमन नाउन। बुझिले? मोटा प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन उठे आनचे, तो टाइपिंग एरर ए ऊपर अच्छे। बुझिले? एटा नाउन को कोटा नाउन आंक भितर हम दर्शाइबार थिला बोला, एटा हम कोटा बोथ ए एंड सी। नाउन को जानबे केमिते? देखो एठी आर्टिकल लागे, एठी जोटा एटा कोन? बेस्टटा होचे कोन? एडजेक्टिव, जोटा कि क्वालिफाई करছে काको? नाउन को। नाउन विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन के दिए? एडजेक्टिव दिए। आउ नाउन पूर्वरु सब बेले हमर कोन लागे? आर्टिकल। तेणु पॉलिसीटा गोटे नाउन बोली आम एटा को जानि पारछन्ते। बुझले? आ ऑनेस्टीटा त आपण जानथिबे
ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ଟା, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଗୁଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଉପରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ବୁଝିଲେ। ଅନେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ PQRS ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆକୁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ଥରକୁ ବି ଆସିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଟୋଟାଲ୍। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ହେବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଟା ତ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ବୋର୍ନ ଗେଟ୍, ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତେଣୁ କେଉଁଟା ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ଏସ୍, ଦେନ୍ ଆର୍, ଦେନ୍ ପି। ଓକେ, ତ କେଉଁଟା ଅଛି ଏ ଅପସନ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଠି ଆର୍ ଲାଗିছে ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ଲାଗିছে। ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ଆସିଛି ମାନେ ଭର୍ବର, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଏସ୍, ତାପରେ ଆସିବ ଆର୍ ମାନେ ପିଟା, ଏସ୍ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ ଆର୍ ଆସିବ। ଏସ୍ ଆର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ ଆର୍ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଏସ୍ ପରେ ଏଠି ଏସ୍ ଆଗରୁ ଆର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏସ୍ ଆଗରୁ ଆର୍ ଅଛି, ଏଠି ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି ଏସ୍ ଆଗରୁ ଆର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏସ୍ ପରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି। ଏମିତି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଟ୍ ଦ 11th hours ମିନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଡିୟମଟା, ହେଲା। ଇଡିୟମଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକ କଥା, ବୁଝିଗଲେ। ଆଟ୍ ଦ 11th hour ଆ ମାନେ କ'ଣ, ଆଟ୍ ଦ 11 AM ନା ଇୟର୍ଲି ଅନ୍ ଦ ମିନିଂ ନା ଆଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ନା ନେଭର। ଏଇଟା ଆର୍ ମିନିଂ ହେଉଛି ଆଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶେଷ ସମୟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଟ୍ ଦ 11th hour। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାର ମାର୍କି। ଯଦି ପାଖରେ ନୋଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନୋଟ୍ରେ ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠି ଉଠାଇନି, ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଲୁକ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଲୁକ୍ ଟୁ ଦ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଏନି, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଏ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ର ସେନ୍ସ ଯଦି କେଉଁତେବେଳେ ଦେଉଥିବ ସେଇଠି ହେବ ଆଟ୍, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାଇଦର ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଇଦର ସବଜେକ୍ଟ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି, କାରଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା, କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯେ ନାଉନ୍ ବଦଳରେ ଲାଗେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ହି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ହି ଲାଗିଲା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ରାମ ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ରାମଟା କ'ଣ ନାଉନ୍, ଆଉ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ଯିଏ ଲାଗିଲା ହି ଆସିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ବୁଝିଲେ। ନାଉନ୍ର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନ୍ ହୁଏନି ବୋଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସେ। ତ ଏଇ ନାଇଦରଟା ହେଉଛି ଏଠି ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆସିବ କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଯାହା ବି ରହିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ, ସେଇଟା କେବେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ଟା ଅଛି ଏଇଠି ଅଫ୍, ଅଫ୍ ପରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଦ ବଏଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ନାହିଁ କି ସବଜେକ୍ଟ, ବୁଝିଲେ। ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହିଁ ଆସେ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବନି ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ତାହେଲେ କେଉଁଟା, ନାଇଦର। ଆଉ ନାଇଦରଟା କେମିତି, ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଯଦି ନାଇଦର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭର୍ବ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସିବ ଏଇଠି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେଉଁଟା, ୱେୟାର ହେବନି, ଆର୍ ହେବନି, ହାଭ୍ ହେବନି, କ'ଣ ୱାଚ୍ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ବଏଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ବ ଲଗେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। କାରଣ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବଏଜ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଇଦର ହେଉଛି ତାର ସବଜେକ୍ଟ। କାରଣ ଅଫ୍ ପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ ଆସେ, ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ କେତେବେଳେ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଆସିପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଆଇ ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଫ୍ ପଟରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆର ପଟରେ କ'ଣ ହେବ, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେବ, ନା ସରି ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ, ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ, ଆସିବ ୱିଲ୍ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଏଇଠି ଥାନ୍ତା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏପଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଥାନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଟାଇପ୍ର, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସେ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଇଟ୍ ୱିଲ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ଅଛି, ଯଦି ଇଫ୍ ପଟରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବ ସେଠି ଲାଗିବ କ'ଣ, ଉଡ୍ ଲାଗିବ,
would plus verb फास्ट फॉर्म बुझिले जेमिति एठी आसिला सिंपल प्रेजेंट आसिला आ तापर हम कोन लगुचंदी सिंपल प्रेजेंट सॉरी सिंपल फ्यूचर लागुचे सेमते जदि ए ई पटरे एठी पास्ट सिंपल पास्ट थांता ताहले हमर सेकंड सेंटेंस जोटा आस्तांदा सेतरे वुड लागतांदा प्लस वर्ब फास्ट फॉर्म लागतांदा जदि ई पटरे हमर एटा मन रखि दिबे एटा आसे एग्जामिनेशन ने माने ए टाइप रो कोन सेंटेंस जदि ई पटरे हमर पास्ट परफेक्ट थिबो हला फास्ट परफेक्ट थिबो ताले नेक्स्ट सेंटेंस रे कोन आसीबो वुड प्लस जो वुड प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आसीबो गोटे सेंटेंस देले आपण भल से बुझी परिबे जेमिति कि धर सेंटेंस अछि इफ आई had studied if I had studied I would have passed जदि मु कठिन परिश्रम करथांते तार मु पास हेथांते एठी देखंतु एठी कोन सिंपल पास्ट परफेक्ट अछि तनो यदि ई पटरे पास्ट परफेक्ट थिबो तापर सेकंड सेंटेंसटा कोन हो बोली मु कहतिली वुड लागिवो तापर हैव लागिवो तापर वर्ब थर्ड फॉर्म हो बुझिले सेमते जदि ए पटरे सिंपल पास्ट थांता तार एठी खाली वुड लागतांता वर्ब थर्ड फॉर्म किमा ये लागनथांता आ वर्ब रो सिंपल फास्ट फॉर्म ता लागतांता बुझिले आंसर हो कोटा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो एरर मार्क डी आको भितर कोउटा एरर अछि आको भितर हमको इंडिकेट करियार अछि द बॉय हुम ओन द प्राइज इज माय ब्रदर एटी देखंतु हुम आउ हु पाखरे एटी भूल अछि हुमटा कोन हुमटा होउछि गोटे ऑब्जेक्ट आउ हुटा कोन सब्जेक्ट एटा मन रखते हुम कहा पे यूज हुए आज ए ऑब्जेक्ट यूज हुए हु यूज हुए कहा दे आज ए सब्जेक्ट यूज हुए बुझले जेमिति कि फास्ट ताले गोटे सब्जेक्ट धर गोटे अछि राम इज प्लेइंग क्रिकेट ओके एटी ऑब्जेक्ट कोटा सब्जेक्ट कोटा एटा होछि सब्जेक्ट राम कारण राम ही कामटा करूछि खेलुछि आ ऑब्जेक्ट कोटा क्रिकेट बुझि पाइले ए जो भर्बटा लागिछि कहा पई लागिछि सब्जेक्ट पई ही लागिछि नाइ कि ऑब्जेक्ट पई लागिछि ऑब्जेक्ट पई क्रिकेट पई एटी प्लेइंग किछ लागिछि एटी जहां भी भर्ब लागिछि कहा पई लागिछि सब्जेक्ट पई ही लागिछि तेनु सब बेले सब्जेक्ट पई ही भर्ब लागे ऑब्जेक्ट पई केतले भर्ब लागेनी बुझिले क्लियर ताहले ए होमटा हम कोन जानले होमटा जानले हम कोन ऑब्जेक्ट एटा ऑब्जेक्ट टाइप लागे आ हुटा सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट पई लागे ओके ताहले एटी देखंतु ताहले एटी द बॉयटा कोन होछि गोटे सब्जेक्ट जेहेतु सब्जेक्ट अछि आ पई भी गोटे भर्ब थियो बिना सब्जेक्ट आ भर्ब न थाई के केबे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हे पारेनी सब्जेक्ट अछि माने तार भर्ब निश्चित भाबे सेंटेंस रे थिबो बुझले तेनु जेहेतु एटी द बॉयटा होछि गोटे सब्जेक्ट तेनु आर गोटे भर्ब थिबो आ भर्ब कोठी अछि आ भर्ब जाय के एठी कारण हु बा हुम पर जहां भी आसे सेटा होछि रिलेटिव प्रोनाउन हिसाब लागे तेनु सेटा ता पर जहां आसे सेटा होछि तार ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट जाय के एठी अछि सॉरी आर भर्ब जाय के एठी अछि द बॉय इज माय ब्रदर ओके एठी जाय के ए बॉय पई इज एठी लागिछि तेनु एठी आ गोटे भर्ब भी अछि ओन बुझबेले एठी गोटे भर्ब एटा भर्ब 1 एठी भर्ब 2 एटा सब्जेक्ट 1 तार ए सब्जेक्ट पई एठी भर्ब लागिला एई जो भर्बटा लागिला तार सब्जेक्ट गोटे थिबा दरकार बिना सब्जेक्ट रे भर्ब तो लागि परिबोनी तेनु आउ एई गोटे सब्जेक्ट दीटार भर्ब नै परिबो नै माने गोटे सब्जेक्ट पई दीटा भर्ब आस परिबोनी तेनु जेहेतु दीटा भर्ब अछि तेनु दीटा सब्जेक्ट थिबो बुझिले तेनु एठी होम लागिबोनी होमटा कोन कहितली ऑब्जेक्टिव केस तेनु होम लागिबोनी कोन लागिबो हु लागिबो क्लियर आउ थरे म कहि दउ आपनको कि एटा गोटे सब्जेक्ट 1 आर भर्ब कोठी जाय के एटी भर्ब 1 एटा गोटे कोन भर्ब सेकंड भर्ब ओनटा होची कोन भर्बटे आ तार भर्ब अछि माने तार सब्जेक्ट निहाती भाबरे थिबो सेंटेंस रे किंतु हुमटा कोन एटी ऑब्जेक्ट तेनु ऑब्जेक्ट न लागी एटी भर्ब अछि माने आ पे गोटे सब्जेक्ट आसीबो तेनु कोन लागियो हु ओके तेनु कोडी एरर अछि ए पार्ट रे एरर अछि बी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज नॉट डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज मिल्कटा कोन काउंटेबल ना अनकाउंटेबल एटा अनकाउंटेबल नाउ जोटा कम गणी परिबानी क्षीर को आपण गणी परिबानी तेनु अनकाउंटेबल नाउन पाखरे सब बेले कोन लागे मच कारण मच आसे का पाए अनकाउंटेबल पाए सी हो फ्यू मेनी सेवरल हला
କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପାଖରେ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ବୁଝିଲେ। ଧର ଏଠି ଥାନ୍ତା ଦେୟାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଗ୍, ଏଠି ଏଗ୍ ଥାନ୍ତା ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରିଜ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନା ନ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ତାହେଲେ ମଚ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ମଚ୍ ଲାଗେ କାହା ପାଇଁ ଲାଗେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ସିନ୍ସ 2022, ସେମାନେ 2022 ଏଇଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାମଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କେଉଁ ଟେନ୍ସ ହୁଏ? ଏଟା ହୁଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମଟେ ପାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ। ଦେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ସିନ୍ସ 2022, ସେମାନେ 2022 ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେବେ 2022। ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁଟା ହେବ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ସିନ୍ସ 2022। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କମିଟିର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ? କମିଟିରେ ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ଯାକ ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ ଆସେ, COMMITE କମିଟି, ଡବଲ୍ ଏମ୍ ଡବଲ୍ ଟି ଡବଲ୍ ଇ, এইটা ହେବ ଅପସନ୍। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ପାସିଭ୍, ଆର ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରିବା। ଆକ୍ଟିଭରୁ ପାସିଭ୍ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୁଝେଇଦେଲି ମୁଁ ସିନା ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MCQ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ାଏ ବୋଲି, ତ ମୋତେ ପୁରା ଅଲଗା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ର ବି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ହି ଓପନ୍ସ ଦ ଡୋର୍, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା? ହି, এটা ସବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା? ଦ ଡୋର୍, এটা କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ ଯେ କାମ କରେ, ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ କାମ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଏଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ପାସିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭରୁ ପାସିଭ୍ ହେଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ପଳାଇ ଆସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ, ସବଜେକ୍ଟ ପଳାଏ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ବଟା ରହିଲା, ଭର୍ବର ଟେନ୍ସ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତାର ଖାଲି ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ବୁଝିଲେ। ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ମାନେ ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେବ ରହିବ, ପାଷ୍ଟ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଆକ୍ଟିଭରୁ ପାସିଭ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆମର ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ପଛକୁ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଡୋର୍ ୱାଜ୍ ଓପନ୍ଡ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଟେନ୍ସ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ୍ଟା କଟିଗଲା, ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହି ଇଜ୍ ଓପନିଂ ଦ ଡୋର୍, ଏଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଅଛି। ଏଟା କହିଛି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭରୁ ପାସିଭ୍ କରିବାକୁ, ଏଟା ତ ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଅଛି, ଖାଲି ଟେନ୍ସର ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇଛି, ଏଟା ବି ହେବନି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦ ଡୋର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଓପନ୍ଡ, ଡୋର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଓପନ୍ଡ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଥାନ୍ତା କ'ଣ, ହି ହାଜ୍ ଓପନ୍ଡ ଦ ଡୋର୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି, ତାର ଏଟା ତାର ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ, ହାଜ୍ ବିନ୍ ଓପନ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଫର୍ମ କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ଇଜ୍ ଆସିବ, ଇଜ୍ ବା ଆର୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁଟା ଭର୍ବ ଅଛି ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେବ, ଦେନ୍ ବାଏ ଲାଗିକି ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମ ହେବ, ମାନେ ହିମ୍ ହେବ ଧର। ଓକେ, এই ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ, ଦ ଡୋର୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ଡ ବାଏ ହିମ୍ ହେବ। এই ହିଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ହିମ୍। ମୁଁ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ପଢ଼େଇଦେବି। ଓକେ, ଏବେ ଡିଟେଲ୍ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, এটা ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କରିବାକୁ। ହି ସେଡ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଇଲ୍, ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କେବେ ଟେନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ବୁଝିପାରିଲେ, ଖାଲି ଫର୍ମଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଲାବେଳେ। ମାନେ ହି ସେଡ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଇଲ୍, ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଏଟା ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାରେ ରହିଲା କାରଣ ସିଏ କହିଥିଲା, ତାରି କହିବା କଥାଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ, ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ, ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଇ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ହି ୱାଜ୍ ଇଲ୍। ଓକେ, କେଉଁଟା ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ଯଦି ଡିଟେଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ, ଏଠି ଏଠି ଇଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା, ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଇଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୁ କ୍ରାଏ ଓଭର
स्प्लिट मिल्क एटा भी गोटे इडियम फेस्टे ओके आ माने कौन टू बी हैप्पी टू रिग्रेट यूजलेसली टू वाश द फ्लोर टू साउट एटा करेक्ट आंसर कोड़ा टू रिग्रेट यूजलेस जो माने वृथा जिनिस उपरे मन दुख करते है से द क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ निजर जीवनर कथाटा को जे निजे लेखे ताको कौन कहते ताको बायोग्राफी कहुए ना ऑटोबायोग्राफी कहुए ना हिस्ट्री ना नोवेल ऑटोबायोग्राफी कहुए जे निजे उपर लिखुए जदि आपण गोटे इंडिविजुअल आपण निज उपर निजे ही आपण जीवन उपर लिखुଛନ୍ତି तार एटा ऑटोबायोग्राफी जदि आपण जीवन उपर आउ जणे के लिखुछि सेटा हबो बायोग्राफी ओके मन रखिले आउ जणे लिखिले बायोग्राफी हबो निजे लिखिले ऑटोबायोग्राफी तो ये थिला 20 क्वेश्चन ता सहित मुझे चाहिए कि डिटेल्स आपको बुझे तो ये टाइप्र प्रतिदिन मुझे एवरीडे आम क्लास नहीं मुझे आसुचे तो चैनल सहित जोड़ी रहा चाहते आउ टाइप क्वेश्चन लगे चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आमको प्रतिदिन आपण पाखर क्वेश्चन पहुँच पार ओके जीके है इंग्लीश है रिजनिंग है मैथ कंप्यूटर तो सब क्लास चलो तो चैनल सहित जोड़ी रुहतु सिलेक्टिव क्वेश्चन लगे ओके आ कमेंट बक्स जनइबे जदि आप चाहते कि मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस डिफरेंट वीडियो पूरा डिटेल्स बुझेगा को आपको दरकार तो तापाई नहीं आसबे आउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है नाउन वर्ब जहाँ भी आप बुझा चाहते आप कमेंट बक्स लिखिले मुझे जानीपरि कौन आपको दरकार कि कारण ये बहुत लिमिटेड 20 क्वेश्चन बुझा टाइम मत पूरा यदि गोटे गोटे क्वेश्चन को डिटेल जी तार बहुत समय पड़ो बुझे रही धन्यवाद देखा नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करा भूलिए।